Boy, ata ni ata kitam. Ata hanggang jay kanu kasamsamakan nga jay nga murdong makitkitam. Masakupan hanggang jay kuanay kababatwan jay kuanay ko na nilolom nga agon. Ata may naaramid dan yun, di pa naglawa. Mabalin mo pa'y mapalawad jay. Jay, isagad-sagad mo dyan tiba bato. Jay, nga to pa'y nalawa pa'y jay. At ati mabatugan yan tim nga ulang. Di ba naglawa? Ta. Ato'y pa'y ata jay bantinal dun. Kabil-kabil nga kunana nga kuan na. At ajay may nadalusan na ni nga basit. Ato'y nalawa pa'y ato'y. Ta. Ba naglawa? Gam sa gabasi nga mangga jay. Damay isa nga mangga jay yan tilongboy. Ta. Dapat gam lumboy ti nga to ya. Kung ano ajay lang lumboy di baba. Ajay lang temok nga ajay tipaking gatay lumboy di baba. Ata din naldalusan ni Aldo ni awan pa'y mo tinadalusan. Tapay lang. Tama ata. Hindi nalasan ni Aldo. Ta. Hanggang to'y mabalin pa yung mga mulaan anino pa. Dati kastaan na. Ta. Ata di. Dapat mangga nga. Nabati maghayam. Di ba naglawa? Oops. Ata di longboy. 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 Hanggang tatay lang longboy pababa. Ta. Hanggang longboy. Diba? Ato ay longboy hanggang adit lang tikin yata yun pababa mo ataan nga pangaton kinantim nga ulang ataan jay diba hanggang adyan ni adyan nga turi makikita magama jay adyan nga samsamukan no kaya blaki trabahon diba naglaw kay antim ulang